Wish, anak, wish, and then blow. Palakpak! Clap your hands. Oh. Go. Happy birthday, Zion! You say thank you, classmate. Thank you, classmate. It's only Zion. Zion, ikaw, anak. Salamat kaayo sa ako ang igsuon nga nagkidalhan ko niya og pagkaon, spaghetti, shrimp og adobong baboy. Salamat kay sa imong effort kay bisag layo ka ni ari jud kaaron mahatdan ko nimo og pagkaon. Salamat kaayo. Happy ko kay nakalibre ko og pagkaon. Salamat kayo, lami kayo ang shrimp, spaghetti ug adobong baboy. Og nakalibre gihapon kay magbaon man ko og sudan, shrimp ug adobo og nagbaon sad ko og spaghetti sa trabaho. So nakalibre jud ko, nakatipid. So mato nga ang adobong baboy nagbilin mi diha kay sudan ni Princess kinaugmaan sa trabaho. So, nakalibre jud mi, nakatipid. So, ang shrimp, mo na among giubos. Ang adobong baboy, amo na gibilin kay baon lagi ni Princess. Nya, pag uli po na ako gikan sa trabaho, napay gibilin ni Princess nga tulo ka piraso nga adobong baboy. So, mo to akong gisudan. Nya, gibindan po ko niya spaghetti. So, mo to akong gipamahaw. So, nakasip gihapon kinaugmaan. Thank you so much, Day. Nakatipid mi. Kay gidalan man nimo og pagkaon. Og happy birthday sa ako ang pag-umangkon. God bless always. And more birthdays to come. I love you, my BBG. So, nagdali-dali ang akong igsuon og ari kay na ako no siya bisitas. Sila elder, mga missionaries. So, dali ra siya diri, nagkuan ra siya og grab na kuan motor, grab. So, mauto nga dali ra siya ni abot diri kay bisag layo. So, para lang hatan ko niya og pagkaon kay nagdali-dali siya kay may pasok man ko gabi, night shift man ko. So, mauto. So, thank you so much sa pagkaon. Lami kayo ang shrimps ko. Lami kayo. Labi na ang sabaw. Muna akong gusto nga sudan. Lami kayo. Nanang spaghetti, giparisan og slice bread. So, lami jud kayo, oy. Basta libre lami jud. Nakatipid gyapon. So, muna akong tagsarapod pi makakaon og spaghetti, oy. Naa sila elder og si Zion. Happy birthday sa ako ang umangkon. I love you.